मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 आज द्वितीय पर्याय लड़ई 13टी राज्य में पड़िबो भोट। आज द्वितीय पर्याय लोकसभा निर्वाचन महायुद्ध पई गतकाली प्रचार लड़ई थमिथिबा बेले द्वितीय पर्याय भोट पई पोलिंग स्टेशन गुड़िकर पहुंचीबारे लागिछंती पोलिंग कर्मचारी। आज 13टी राज्यर 89टी आसन में पड़िबो भोट। बिहार 5टी, छत्तीसगढ़ 3टी, कर्णाटक 14टी, मध्य प्रदेश 7टी, उत्तर प्रदेश 8टी, पश्चिम बंग 3टी, महाराष्ट्र 8टी, राजस्थान 13टी, मणिपुर 1, केरल 20टी, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर 1 लेखाएं आसन, आसाम 5टी सीट पर हेब मतदान। यही 13टी राज्यर मतदाता 1206 प्रार्थी भाग्य निर्धारण करेंगे। सेमानक मध्य रही राहुल गांधी, अरुण गोविल, शशि थरूर, हेमा मालिनी भली बहु हेवीवेट। द्वितीय पर्याय निर्वाचन पर समस्त राज्य सुरक्षा बढ़ाई दिया सह माओ उपद्रव अंचल सुरक्षा व्यवस्था उपर स्वतंत्र फोकस रखा जाइछि। निर्वाचन पई पोलिंग कर्मचारी माने पोलिंग स्टेशन पहुंचीबा आरंभ करिसेंती। निर्वाचन कमिशनरक पक्षरु सेमानक पई सबु व्यवस्था करा जाइछि। नंबर 2 हमला कले हजेई देबु चिन्हवर्ण इस्राएल को खोला धमक देला ईरान। वर्तमान समय रे इस्राएल ईरान उत्तेजित स्थिति रे ए भितरे इस्राएल को खोला धमक देछि। ईरान कहिछि जदि इस्राएल आक्रमण करे तो तार चिन्हवर्ण हजि जिवो। पाकिस्तान को निजर 3 दिवसीय गस्त बेले ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी इस्राएल को एमिति कहि टार्गेट करिसेंती। इब्राहिम राइसी कहिसेंती ईरानी क्षेत्र रे हमला रे विपज्जनक परिवर्तन आसीबो एवं से निश्चिन्न होई परिबो नाही कि जावनीवादीଙ୍କ पाखरे किछि रहिबो नाही। राइसी जोर देई कहिछि जदि ईरान ऊपर हमला हुए तो इस्राएल चिन्हवर्ण हजि जिवो। इब्राहिम राइसी कहिसेंती जदि जावसी शासन पुणी थरे भूल करे एवं ईरान पवित्र भूमि रे हमला करे तो स्थिति अलग प्रकार हेबो एवं यह स्पष्ट नुहे जे कि शासन रे किछि बळका अंश रहि जिवो। नंबर 3 कांग्रेस जवान को हाथ बांधी रखिथिला आमे मुक्त हस्त करि देइछु। निर्वाचन रैली पुणी कांग्रेस उपरे वर्षिचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी पई देश छड़ा आ किछि बड़ नुहे किंतु कांग्रेस पई परिवार ही सब किछि बोली मोदी कहिसंती। मध्य प्रदेश रो मुरैना संसदीय क्षेत्र रे प्रचार समय एपरि कहिसंती प्रधानमंत्री। से कहिसंती कांग्रेस रो नीति हेउछि जे देश पई सबुठु अधिक योगदान करिवो, अधिक परिश्रम करिवो, देश पई समर्पित रहिबो, ताकू समस्तक पछरे रखिबा। एही कारणरू कांग्रेस वर्ष वर्ष धरी 1 रैंक 1 पेंशन भली सेना कर्मचारी आवश्यकता को पूरण करने को नथिला। बीजेपी सरकार गठन हेबा मात्रे 1 रैंक 1 पेंशन कार्यकारी करिथिला। सीमारे नियोजित सैन्य कर्मचारी सुविधा पई आमे चिंतित। कांग्रेस जे सैनिक मानक हाथ बांधी रखिथिला आमे तांको मुक्त हस्त करि देइछु। गोटिए गुली माडर जवाब रे 10 हेबा उचित बोली आमे विचार। नंबर 4 जिए जेते गाली दियंतु सबु सहिबी, भारत मार सेवा करिबी कहिले प्रधानमंत्री। राहुल गांधी को अपमानजनक टिप्पणी उपरे मंतव्य दे प्रधानमंत्री कहिसंती एहाकु नै से आदौ विब्रत नुहंती। प्रधानमंत्री गुरुवार मध्य प्रदेश मोरेना रे विजय संकल्प रैली रे संबोधित करी कांग्रेस शहजादा राहुल गांधी को नहीं मंतव्य देइछंती। मोदीଙ୍କ ପାଇଁ राहुलଙ୍କ द्वारा प्रयोग होइथिबा अपमानजनक शब्द को नहीं विब्रत न हेबाकू से लोकमाननकू अनुरोध करिसंती। एहा सब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को कामदार अर्थात कर्मी और कांग्रेस को नामदार अर्थात राजवंश बोली कहिसंती। से एक नम्र पृष्ठभूमि रु आसीथिबा बेले तांको परि श्रमिकଙ୍କ ପାଇଁ अपमान किछि नुआ नुहे बोली मध्य कहिसंती। एही समावेश को संबोधित करी प्रधानमंत्री कहिसंती मु जोड़ हस्तरे अनुरोध करूछि मो विरुद्ध रे कांग्रेस शहजादा प्रयोग करिथिबा अपमानजनक मंतव्य को नहीं लोकमाने विरक्त हुअंतु नहीं। अपमान मो पई नुआ नुहे, अपमान सेही मध्य मु भारत माता पई काम करि चलिबी। नंबर 5 ऑफिसरଙ୍କ मध्य रे भ्रष्टाचार चलाइछि नवीन सरकार। ओडिशा गस्तरे आसी बीजेडी सरकार उपरे वर्षिले केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। सोनपुर सभा रे आसु आसु गर्जिले अमित शाह कहिले एठाकार सरकार ओडिशा को विकास रु दूरेई रखिछि। ऑफिसरଙ୍କ मध्य रे भयंकर भ्रष्टाचार चलाइछि नवीन सरकार। ओडिया भाषा संस्कृति गौरव रु वंचित रखिछि। सबुठु अधिक प्राकृतिक संपद ओडिशा रे रहिछि। सबु थाई भी ओडिशा समृद्धि ठारू दूर रे रहिछि। ओडिशा लोके परिवार प्रतिपोषण पई बाहर राज्य को जाउछंती। नवीन सरकार को ओपाडी एठारे बीजेपी सरकार बनांतु। बीजेपी सरकार आसिले जणे काहाकू राज्यर बाहर को जिबाकू देबनी। नंबर 6 जळुची सारा राज्य। गुरुवार 43 उपरे 8 शहर। प्रचंड ग्रीष्म लहरी असह्य ताती। आकाशरू निया पिंडुळा खसिला भली लागुछि। ततला कढ़ई रे भाजी हेउछि सारा ओडिशा। गुरुवार राज्य रे 43 डिग्री उपरे रहिछि 8 शहर रे तापमात्रा। 43.8 डिग्री सेल्सियस सबुठु उत्तप्त झारसुगुडा। सेहिपरि बारिपदा रे 43.6, नुआपड़ा 43.5, तालचेल 13.4, बौद्ध 43.2, केन्द्रापड़ा, कटक, बलांगीर रे 43 डिग्री सेल्सियस रहिथिला सर्वोच्च तापमात्रा। आजिठु आहुरी प्रचंड हेबो ग्रीष्म लहरी। सूर्य प्रकोप रे जळिबो उपकूल रु उपांत। कालिठु 2 दिन हिट वेव नै रेड वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग।
ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ସତର୍କତା। ନମ୍ବର 7 ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ସୁନିତା। ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସାର ବରିଷ୍ଠ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ ଆସନ୍ତା ମେ 6ରେ ପୁଣି ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲ ନେଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବଂଶଧର 59 ବର୍ଷୀୟା ସୁନିତାଙ୍କର ଏହା ହେବ ତୃତୀୟ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା। ସୁନିତା 2006 ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ଡିସ୍କଭରୀ ମହାକାଶ ଯାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ ସେଣ୍ଟରରେ ମାସାଧିକ କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ 4 ଥର ISS ରୁ ବାହାରି ମହାକାଶରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପୁଣି 2012 ଜୁଲାଇ 15ରେ ସୁନିତା କାଜାକିସ୍ତାନ ବୈକାନୁର କସ୍ମୋଡୋରରୁ ସୋୟୁଜ 05M ରକେଟ ଜରିଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ମେରେ ସୁନିତା ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟାରଲାଇନର ମହାକାଶ ଯାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି ନାସା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଦୂତ ଧାବକ ଉସେନ ବୋଲ୍ଟ T20 ବିଶ୍ୱକପର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର। ବିଶ୍ୱର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଦୂତ ଧାବକ ଉସେନ ବୋଲ୍ଟ ICC ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ମନୋନୀତ। ICC ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଛି। ଜୁନ 1ରୁ ଆମେରିକା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଖେଳାଯାଉଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ ଉସେନ ବୋଲ୍ଟ। ବୋଲ୍ଟ 100 ମିଟର 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଏକାଧିକ ଅଲିମ୍ପିକ ଚମ୍ପିଆନ ତଥା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ। ଆଥଲେଟିକ ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଏକଦା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବୋଲ୍ଟ କହିଥିଲେ କ୍ରିକେଟର ହେବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ICC T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ତାକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପ ସଙ୍ଗୀତ ଭିଡିଓରେ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲ୍ଟ। ତାଙ୍କ ସହ ସିନ୍ ପଲ୍ ଓ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିବେ। ବୋଲ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ବିଶ୍ୱକପ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ବେଶ ଖୁସି। ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଅନେକ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାକୁ କରିଦିଆଯାଇଛି ନଷ୍ଟ। ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଞ୍ଚିରେ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବିପଦକୁ ଦେଖି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4000ରୁ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ରାଞ୍ଚିରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ସରକାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରାଞ୍ଚିର ହଟ୍ ୱାରରେ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ କୁକୁଡ଼ା ସମେତ 4000ରୁ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ସହିତ ଶହ ଶହ ଅଣ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ସେଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁଡ଼ା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ପରିବହନ ସହିତ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 26,000 ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ହରାଇଲେ ଗୋଟିଏ ବି ଭୋଟ ମିଳିବନି କହିଲେ ମମତା। ଚାକିରି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ସେବା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋମବାର କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ 2016 ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ୟାନେଲକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 26,000 ଚାକିରି ଅବୈଧ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଜେପି MP କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ବି ଭୋଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବିଜେପି କୋର୍ଟକୁ କିଣି ଦେଇଛି। ବିଜେପି ହାଇକୋର୍ଟକୁ କିଣି ଦେଇଛି ସତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ସେ ପରେ ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ହାଇକୋର୍ଟ CBI NIA BSF CRPF ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଣି ଦେଇଛି। ସେ ଦୂରଦର୍ଶନର ରଙ୍ଗକୁ ବି ଗେରୁଆ କରିସାରିଲେଣି। ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସେମାନେ କେବଳ ବିଜେପି ଓ ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୟକଟ କରନ୍ତୁ।